Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan masuk topik baru, which is much easier than the previous topic. Okay, so topik ni you dah belajar dalam Math. Cuma saya akan ingatkan beberapa benda dan buat beberapa latihan dengan you dalam perspektif Math. Okay, so the first is this is function topic. Okay, you kena ingat balik. Okay, the function. Function is only a type of relation, sebab dia panggil type of relation. So ada banyak jenis relation. There are 4 types of relation. Okay, there are 4 types of relation. So ada 4 jenis relation. So daripada gambar rajah ni, ni adalah jenis-jenis relation. Okay, cuma when we call it function, is a special relation when the element x akan maps only to one element on y. So nampak mesti ada satu je. So kat sini kalau yang ni, this is relation one on one and is a function. Okay, ni 1 to 1. Okay, one object to one image. Okay, so adakah dia function? Yes, it's a function. Okay, yang ni pula, okay, ada banyak ni, many object to one image and one object to many image. So this we call it many to many relation. So adakah dia jenis function? No, it's not a function. Okay, so ni pula one to one and ada yang many to one. Okay, so dia jadi many to one. Okay, so as long as dia ada one sahaja elemen, maksud one element tu macam ni lah, paling banyak ada two many to one. So dia tetap dipanggil sebagai function. So this is function. Okay, and yang ni pun sama juga, many to one pun a function. This is a function. Okay, ada 4 jenis semuanya, 1 to 3, ada satu lagi 1 to many. Okay, so kalau 1 to many, gambar rajah dia tak ada kat sini. 1 to many, dia macam ni. Ada 1, macam ni many to 1 kan. Dan ada 2 macam tu je lah. Sebab yang ni ada 2-2, so dia jadi many to many. So kalau 1 to many, macam ni. Okay, so ni pun a kind of relation. Okay, 1 to many. Okay, so apa je yang kita panggil function 1 to 1 dengan many to 1? Kenapa? Sebab dia ada satu image sahaja. Okay, yang tu explanation dari segi gambar ni. Okay, tengok yang ni pula, gambar rajah, graph. So daripada sini you pun kena kenal function dia. Adakah dia many to many or one to many or many to one. Okay, yang penting kalau dia a function, dia mesti one image only. Okay, bila sebut image, dia adalah value y, x-axis lah kita tengok. Okay, saya tengok yang pertamanya. Okay, so tengok yang pertama, kalau contoh kita ambil ada satu value kat sini. Okay, ni value x. Dia katakan 1.5. Dia ada berapa 1.5? So nampak. So dia ada lebih daripada 2 tempat yang menyebabkan dia 1.5. So dia jadi 1 to many. So is it a function? No, it's not. Okay, so sama juga yang kat sini. Okay, yang kat sini ada satu value. Okay, kemudian silap, ni one to many ke many to one? Silap, saya silap. Padam. This is many to one. Many to one. Maknanya x dia ada 2, 3 ke. Contoh sini 1.5. Sini pun 1.5, ni negatif. Tapi dia ada satu value y yang sama. So the same value y. So dia jadi many to one. Sama juga sini.
Okay, contoh sini 1.5, saya letak 1.5 juga, nak senang nampak kan. So dia dekat value yang sama. Okay, nampak pada value yang ni, okay, maybe ada dua value. Kalau tak 1.5 pun dia value lain pun tak apa. Tapi as long as okay, ada satu je value y, maknanya nampak contoh value y kat sini 2. Walaupun to get two is the image, ada dua objek yang nak dapatkan value 2 ni, tapi dia boleh juga. So dia juga many to one. Okay, macam ni pula. Okay, macam ni pula. Okay, untuk satu value x ni ada dua value y, satu positif, satu negatif. So ni kita panggil one to many. So bila one to many, dia bukan function. So you kena pandai lah tengok gambar aja. So ni pun lagi contoh-contoh. Yang ni macam one to one. So one to one is a function, tak ada masalah, straight line macam ni memang saya nampak. Yang ni many to one. Okay, so many to one is a function juga ke? Tak boleh. Ni bukan many to one, ni many to many. Kenapa many to many? Sebab ada dua value x. Many to one. Okay, ada dua value x yang menghasilkan satu value. So this is many to one and this is one to many lah, macam saya explain tadi. Okay, so you kena kenal lah. Okay, so ni soalan exercise 1.1 ni, how you want to solve it? You kena tahu bentuk graph dia. Okay, kalau dia macam ni, bentuk graph dia straight line, so ni adalah 1 to 1. Okay, tak ada masalah. Okay, so yang ni bentuk graph dia apa? Okay, yang ni dah belajar polinomial. Kalau polinomial, graph dia macam ni, kan? Okay, ada 3 ni, so you kena sketch lah. So tengok dan you decide mana satu dia. Okay, adakah dia one to one, many to one, and one to many. Yang ni exercise 1.1. Okay, saya tak nak pergi lama. Okay, now pergi dekat yang ni pula. Okay, so ni problem dia. Tengok question number 1. Function g is defined by this. Find the image of. Okay, so dia minta image. Image of this. Okay, so ni maksudnya ni objek. You kena ingat. Okay, x is object, y is image. Okay, apa lagi istilah yang you kena tahu? Domain dalam SPM, dia ada domain and codomain. Okay. And satu lagi, range. Okay. So, dalam IG ni, codomain jarang dia guna range. Okay. So, tengok sini. Okay. Function g is defined by gx equals to this one. Find the image. So, find the image of this. Okay. So, ni bukan image dia. Cari image kepada negative 5. Okay. So, negative 5 tu adalah objek. So, ganti je lah. G negative 5. So, ganti dalam G negative 5 is equals to 3 plus. Yang ni saya ambil daripada buku teks SPM. Negative 5 minus 1. Okay. So, yang ni syarat dia x cannot be negative. So, x cannot be 1. Okay. So, you akan dapat 3 plus negative 1. So, you dapat 2. Okay. So, then you try buat lagi untuk A ni, soalan ni. Okay. Okay, given that image of B is 2B, find the possible value of B. Okay, so senang je lah. Image of B dapat 2B. Maknanya bila you ganti B dalam function ni, which is 3 plus 6 over B minus 1, you dapat 2B. Okay, so you selesaikan lah. This is only mathematical equation je lah. Okay, so bila kita selesaikan, samakan denominator 3B minus 1 plus 6 over B minus 1 equals to 2B. So 3B minus 3 plus 6 equals to 2B times B minus 1.
So 2b square minus 2b. So 3b plus 3. So you akan dapat 2b square minus 5b minus 3 is equals to 0. Then you factorize lah. 2b equals to 0. So b. So kat sini kalau kita buat 3, kat sini kita buat 1 plus. So 2b square negative 6 plus 1 negative 5. So negative 3. So b kita akan dapat negative 1 over 2 and b kita negative 3. Okay, so dapatlah macam tu. Okay, find the possible values. So kalau SPM memang dia sebut tu pun values. So ada dua value lah. Okay, so ni soalan-soalan lain yang you boleh cuba juga. Okay, yang you boleh cuba, try. Okay, given that H2 is equals to 5. Find the value of H and K. Find the value of K. Okay, so you boleh juga cuba soalan nombor 2 ni. Dia bagi Hx equals to Kx minus 3 over x minus 1. Okay, then dia minta cari value K supaya H2 equals to 5. So H2 equals to 5. You follow sahaja. So 2 ni adalah dia punya objek. Ganti dekat x ni lah. So K times 2 minus 3 over 2 minus 1 equals to 5. Okay, so you akan dapat 2K minus 3 equals to 5. 2K is equals to 8. K equals to 4. Okay, so nampak? So sama saja, soalan ni pun sama, soalan ni pun sama. So you jangan takut. So saya minta you buat soalan nombor 2 ni untuk first question yang saya minta you buat. Okay, kita sambung lagi lepas ni.